TV gatwa ne woto wani ren ya war so lam sangeta so la ngam se metira le nan zinda kane son se kelen tun be ne amme sani Burkina Faso la tum kangar pa mam tir mabita sa tabo ze kab nore anna wa son ne tum ren tun gama ro pon kane amma hamana na bambe ne tondo ren bam sulle yore ya mu ma son sérieux ne woto wani ba e nan cin tum ga yam tamamudu sawaro bamme be ne tondo be kiba kita ab tuma nore ya Optima FM monsieur sawaro ne woto wani a monsieur Giro bamme bene tondo bam sulla yori ya empreska ni nasarende ya mouvement plus de ni sura comme avant nande pour manta bamba ne woto wonde wodi barka ton pipi ko ya ton sonanga de enki sa ne so sa rene ya hanki ne kibale ne fajil sen goma bale santene microm ti a marse ku ara san pisi la taba la go ne ra ya kayam ananti passa ne karanzi wo ligidi bani am sange se microm ti super 91 gasoil ne petrol la abchanganti passa sa ne wakire yibsugu la blekin a tormin tino te enki ne gaza zigo yam sange butelle ni nga ya kilo pile yible pusuka rene wakire kwa bagala abchanganti passa yi ligide zugu ya war santera rene marse ku ara san pisi la tabo la ko kanga kelenkenga nanti sida la yive na tini ba fagil nanya tidna wazugu ni ka fa ko ta so bala ne busu ni gamta yi lingri bam da patente karanzi wo ligida na mpasa me rene gwa ma ya gwa bala ri tongo ton me nan ko ta so kala nan singa ne amma mahmana na ya siti go ne ra watsan to sa abiya ka yaman nan pa karanzi wo ligidi la kermi mun gamati enkiti a woto no ya perlu le ligida handore sane tenta sala sigida na satenga enkiti ton hankatarawa enkiti ligida rogo rene ya bumsi ya lingron ko yambe fo sabaraka ti ya wayam ho widiga tirsi yamti rahmanura wala hanken ne karanjiwa biyan wa me paha wake yibibu gaza ne ngawa kilo pila yiba soba nye wakil kwa ba ndolo bene la mahawa mikamti akatwe ta ya aya lingri bala yum kateka tonmenga minima yerkan gamasa ya toto tirume aligida rume wala nimni ba timhininga hayi de bakaran jiwa ti ben wata digida han ndu mikam ti tonme ne wa ya tilen ko tonma ha ti tonme pahabum bene dalle mahawa akabum ha shin waten te mine bala sala ne mi wa yira me ti bari ka ligidi aru wuso dan handu wuso bam ne ngawa ton ne ngawa ton hejiwa ton mimti yir kan abutun an wa me la nyo soba la han wan he ya toto la ninga dal ma ya ma handike wa ke yibu wani ton ne ngawa yi ton da sala ningre ridla yemra futun gitamti aka ayiba poso a twemen kan namso de tonni la fa hanan di kan nan ken ma ha mi kam ta poso to mi woru julu hebene wala nimni ba hinning de wala ditri tuska teka ma litu ko kateka yam handike wala hambe tolba pour ka dama société de transport dama yam mikamti wala société de transport men atweme ta hanningide kala jiwa be heavy fa a 20 ko million pinu sahala ninga dan fa hanange he bam nenwa asiria julera on kon bamba la mikamti yeminga hambe be ne nor wuso a handu wala han pa hoto no wa ke yiba yamma mi kam tikane rahman nor han wate nyum tete da ligid paham lebur ba yita toto an pa te da ligidi ti wala tolba zigo me transport wa me yamna yamti kan rahman nora abnan pa ha a ligida la mawa ha mi kam to bo shika maha nimba marama kabore te da ligide an wan duti para wan jin be ne te parti da ligide ton takan tanjin da ninga ti bala transport yel an bebe na wa yike da dan pa boto bat ha wa shika la me so kan pa ha yibu budon ti bat ha wa han wata me to bat ha shika nu
yammi kam ti transport ligri keten ka bogde tere mi ligri ba man da an gara to la ninga wa an pa hankin zina ninga wa yime keten pa le pa bogde dan zikanga aya jouler en kodo ma wa ya gomni me ba mi zekad be na wan katat ne barabo yam han yele kwe bala ta ligren du ayibe jigi ya rin kiti ya tida ne tondo ti ton pa kada jo ligren ne ga ligren yana ton wuma me la gomni la goni la ma ha mi wa to da mi wa zekad be ne ti pa nom ni mbuide yam me ngari ga ne da yemar kane ayiran ti handi pola gaza butewa butela kilo pila yiba shoba hampa wa kiro kwa bam ninga ba yame timi kam tinim ni ba han tom do ni kilo han to to ndi ka kilo pila ayiba mi kam ti ya so damba ya so damba yambi ni ka gwam han ngom ko ni mbuide alebe le kenga tore wala pasra han ya to la ninga ti bam yeti wala ton han nan to ya ninga ditle yibu ni ya yoro ne tondo dan ken wala ya wani ni ba han ya ni mu bilin beda en ningide donc aya gwaba ti apa gwam ha ntun sigini mbuida sabagaye dan ha min benin dare bi bam bonne ba han tun wulgi yella vonre ti ne ba men sake ti ya vienra han kane han yiti ne ba men be chou pour ti nyamna leben le kebere ma ha ne gwam ha na yik adam bi ha chou pour mbere wa bon apa jeme la wala wotoro yam tun kengame to waye ti bari ka ligidi sigame la tun sigame kengame man kutka tekme ti ton ka borde ya han duwa zame la a ave khambura yam migram ti ton tik de renda am pa de ligida la han yo sigme tun sigame keng kutka teka tiketa ya si bala yam mi tikare yo wotono wa migram ti ne gaza wotono ya etawa abanda shoma da ba shoma ko ni tondo wala gaha wala wakire ko bana hai abhan ko ni ton ko bana ha da ita handan katuma nugo na inkin ligidi bene ton nan kan ton dala ko bi so bi wakir ko be ni da ligidi be te bam shugnu bene na yidenti ara pa man yulse na sadambonti subvention na sadambonti subvention dalle asidia jule wuso bala min dam te gomna da mi te services sociaux de base na ma ten ka bete tempo de ligidi ayo la services sociaux de base na ma wuliga ha mi kam ti bene wa yulse mi kam ti wakar kanga yulo da ne adam bi se gile fawa ni mbuide men gile fawa pam da yulo so bene lal han ken woto ne han le pa woto se aya julo nem se gile fawa on côté panana aw Mahmoudou Sawra ya hantene mikram ti tenga to damme abra wa nyaka yamanna an yolo nimbuida nkene balen ngap sombo nti covid-19 a Burkina Faso kanwa la am sangi runwa baare ba pagom da gwa moto ne mikam ta page me bazange a paseme ne ba ketembe joulé a point hange le Brésil ngome patolo ya nana zange len kero ta so poa sahawa pa jemse ne karzio ligue de paso yam ta so bon c'était panana battre patro kine bara menga Burkina Faso mi kam titon vi ma menga ya waton vi ba le wada kanken paade zinye fa yala fa butara paso ti tenga arzaka yo paade la am taram ti buningum be ya am ti ton tara ton tenga zarba menga mpanon obnem buida te fusande tenga fo non fu nembuida fu bi hen fu men teman toto ti nembuida vi mala kingo soma somai bam yela tonti bam wa gaza wenwa bam ninga wa hanta wa kubuso bla zaka apon ti karinziwo me bam ninga ligri bene bon lem ha gisi bam yo on tala ne bam bonti expert dama zi ya nimbede ya economist bede tambene bamba on tonzi ningisi ha ni karinziwo wenwa yumonu ponwa anantema wanwana yumonu ponwa yamtu halik ben ngese yamtu mi kame ta sigida ben la aruda sigida la ruda bam tu mi ngis bam naman toto
ntron ko nimbuide wa nyak ligidin ko nyak priete gaz ligide auto esa ligide auto ti ba hawa pasame ti bamtal bamte mal buning awa sigme ti kelem ba ligide auto ne ti ligninga bam han deger bili fa mbingro an siga de bam deger ligninga bam dikli kongo mbing ndikan derale na yilenti ba hawa mikam tawarume biblikin so bankin ti asuma nyam tremen pamti ligida to ya sita ligida to ya wayumun katimni la yo mahawa yana kirinte lin nuna lin wazim wakat kanawa abi kamet bambo kam wala wazim wakat kanawa tibiki bampa mo gire yibla le pasa tiama gispe han man dikpo yu pi le pole pas le pole ami kapte kalzo ligni luno a patatan 20 kamaki tiam yo memi tinin buida ya nemere ngete ti yin vi mazni hin fa apam na bum paade bon le paade a pas wakatuna di mure min tam patim hataba me min bamera ma pas obligida la ton ngwa bon yikdan bala ti ya watun be revolution pour yiki communiquer la te bok be on la yita bala le bra autone bon ton me hayo on beating ya bayar ponti ton me beating nemni nga handir tonti nga ya social democrat lamba ti bam yigetam ti bam na ma zaba modela ya bam na mana wana ti nimbu da faton vim ti asuma ya metare yam na man buningo mani communiquer yam na yitame na tos nimbu da ya wotu ne woto nkiti tona man woto no yam mi taro kana mali gida tekka yelam bebe to tarbum la bam dikri yelal ta har mu nimbu da modeni ngam bam communication a patro ya soma zangi kitamti babu mu menga haya sida menga wana walika yisi yam mikram ti pazime ronyo wazi yam kanwa ngoma yam nimti nyina go ma hambe to don ti liberati fan kala kale fo batin ndagazi tambi wanye ton be ting pour to be to ton nimbu da to la lekera dai te la leke wewa la kalibe sal kaliman yare donc ya gaza la niba nan tiran da watmane tin ligda haya to wonse ndaram tanan wayi to ko fa ti yawa mama yela wa ligda am pa hoto no te ligda na ke pon am pass ton ngara zo yeme yelke ngam passi ke newa ba wa yam de pipiwa ti frontière da ma parame ti kena kalewa ya wabilam ti ke ne wa tulba ti da wa mubilin beda bawra ma ton ketin kinam la fon ton yi kan jeng lume la fon jeng nan tila biyo kwa fa ka ton di karan jeng lume fa nan tila ti ron wana di kar pali ken la frontier la parla tan ka ti na yibe wa fo yin ti foto zin ka ya ni ton ko mesala ma ya to wala fo yin ti foto zin kan dik ligrin to lume tabla ti ni fo ndatan to fo kane ana yito donc la fo menga ze ko no ranking ti yin so wa menga arazo wing tenga menga wing tenga ti fa ti bam menga yemti bam wa yike yeti tenga winga yinga of yolus ti da bilibil fo na yin ne ba pam toni yemti yelam bebe de bam da yolo sama donc ya bam likamiti ti ya tarsa fa be yin so ba pokon donc na zak la fo kien kanyen ti optara gazwa parce que la ra men wakat mi ma yimi ngi yin sala men da na yitola donc ya tilet ni ba fa kien gaza pokon donc tagaram ti ham mi kam ti ton tarawa ting to dama no ngobni buida labrat ton bi making tori obzin ni kilangi bam na man toto na yilinti mbonti produit premier nécessité la ma ni sala ba mbatem pa so ba patin vimna obkil ton talabam na man boninga ti ligda yikin zimse yam yara yo menga bi yikin wing tenga ha wing bam la bam yikin wing do am to na yiza empuramba to bi ngilin gese to yi man to no to ne ti bam ha ya na wa tiram bod na ma la bam yikin gombeda yam ha mvutondo tuna hawata tuna mana wutuni tuna mana wutun ko yamba tuna mana wutun ko la bi on pe ba mam ni ligda zininga ni ka yam nga yibi ninga yam tara ya nyina na wa yikin giligi ndi ha empuram yimri bi yikin wingtenga ndi sa yimri wa to mana yam data wa eti ton de na maya ton me wutu ya ton mana wutu mi ka yam nga ligla mo ko fa libran dikna ko yamba donc on tagaram ti ton ya rinki ton Burkina Faso wa ton kelimbe zinga gilimni ton paton ton yitiga vonre aya wutu ne
ya bi fatondo a yela blan dike me villa ma yela blan lirike le waratna le bilan ni buda ya sa manam election ma han pame a to le yikun wiktenga wing ne ba wing biora tira fazanga to mam takaram ti ton hala ya wotla ton tenganan talanking ana o yitu ko ay zule ko ne ba fazanga masuru jiro ya war sango ma kere mun gamti palida pos kala yelle a palik siaka palik wera na an to ne ba tineba bang faham le bon kitri da nan passe la kere mun gamti han tawsi ya lebo zamana ne meto en para boutique la magasin motili de parta a pa mon ko se len rabem kame pakiti san nga kibo kuna me len shara ne gunsuwa podi barkse renga dik putman pour mo nabne ya teng naba busum naba tem kuru naba farana nam sayiba me pour bla me pura moyemba be suuda mene kelin kitab tal suguri pura catholique ni protestant namba lerika posum pour sodasa ne l'entour mambi tumzua la pose bobo mandarewa fa ne boto wankate ya city ya mabisa ngom tilo gofne rata way li la ratla la ne ba yeti ba tsara to so man pane bom ni gofne na yi to ne tena pa li do to la sing tek fa ton ji ume ya conseil mi rumba te bum li kan pa sa me li kan bo me donc apa yil pal quoi ninga kayil pale la ton ta ka bom ninga atiti wendi ya carburant pétrole zingo ya city wakire yibe akana mure tonde la litre yiba nambe la ndara busu sakaramba mikam ti am sambiga handa gomti lowa bam namba san calcul mikram ti transport men ligire puissance en passa me ba wulgam ti ton menga adam bisoto ton menga balla yoka dani ga vetam te gofnera patonde gofnera ha wo sik bali sikri bam kelen droit prio moderninga fana dik transport e to tira ha wate to tam mim ti tanga be zulis po nsigne yu 2015 bondo nsigne 2015 wa taru ne mangi sumbo tine bin wat ne get tanga be financier namba wa min so tanga namba to get into to ma tanga ro ba yim pale wate William ti zimni bibel man baye dam pale wate ti tengande tempam to men ti covid le watanke William ti tenga be zulu sport la paton tenga yembre tenta taba ye covid kai pa zulu ni waton nan tarai donc zigamwa te la gouvernement rege ni na mana bo ti nimbuida nanga me bo nembuide nanga boti bo bare lati yam hayeti yam ham pam na ma yam nan yol sa yela ba me modlam te tay mbay yum bilfo ti ba me yawle ngisem te man mbay bumninga en pala wuto ba mo na ma handu ma habala ba mi pa wa kriba bo ne bana yelam ti yam pa wana song tonde yam mo wana sila ton passe yela gum dam pa jim sakai sino isa halide sing tek fatara paso atara paso halon ton da bang isa men tel dire redo kirpinaze pitala nu alume mi mte kwa la zaka elmi wete alire pasame donc dunu men kenga tor moderninga elmi yele kanga la segla gofner men ndiga yam ha wata tiyam na yulsa adam bisa dinyam ge yam nan dika na kenbo ti nimbanda mbato pam yulso fan le gis gaza yella men gaza yella men ba mo anki di gaza eta na subventionné gaza après subventionné gaza wende toram yinge a subventionné ne bara kiwe woy yam hange wita same wita men sata eden kid gouverner kiam yit ne ban kidara ti wita lebga de vuyo ti tis kalebi tis me yolon bunda sara tis la nature tis ham bebe tem sa soma e sa ko men pada me e yel kata fanyinga la gouverner tin yalsin na subventionné gaza na yilti ne ba rekirare obara kiwi wa halake tene ti gaza ne ba ke gaza tuma ya bot la subventionné bonda ne ba ndara ba bon 12 kilo ba te moyen bebe be ne fo mun zaka ne ba ta moderninga be no para kana mi ya zama yelle ya den kit ke ga 12 kilo ni ne me sende 12 kilo ba zama wa kawawe kawra la ba ligire pa man da ben kat fa wa to kawra la men yama ne bi ni nda da 6 kilo kirkir sa men wisaka ya han tal second wala sabo ya bon bana bala akaten dikan tum bel wala famille poye donc zikan wa gaza ligida akamoye yele la gaza bamba ti gaza
ligida men te ba me te bam ni ti 12 kilo a bo wilgam ti wala jinda la yam kan guma kwa hay ye wilida wala ya moyena ba nda 12 kilo asawa ya moyena ma ya bam irere ba fenge 12 kilo runda sun patun yinda ne ba dara men dik mane tum da to gofre yalam basse pa za ba ni abri kala itilize ne taxi namba tiam yalam pa subvention te itilize ne taxi yam subvention la ne ba to kontira segle zakan da ki yo we tiam ba ne ba dika ma ni mobilisi tiam ba ne ba dika man jardina namba ne man ke villa namba pour gaza la brigue ndo ma jardina namba ngiligi tiam ba pa subvention na fa yinge yam subvention la me te talsa ne ba to ndai la ba ki yo we yam pa za ba ni yam na yime ngala yele bida yam subvention yak yam digira subvention bum ninga yam saka da mo do ko metinda ne ba respect tinda gaza runda da tara tumu so simpale segel ga tumi ya ren kit gaza zulu se wuso gaza me yam hange baba nin gaza kwabga bage akwaba yeri mi mti ayato ko patana banamba la ne buzu ndara man ken tum ni pam nyora pongwa bam nan dala mo bam nan dala me fan le king zini menga ba gaza liru wampa wanda ga turi ni ba kir ko banaza ni ban ko hada tula ko bisi ko bana sa me ban ko da ko bisi wurin ko da ko bunu ralu kala me ko de william ti ton me nga adam bisa me nga ton me nga karatu yulu sigi yonso me nga ton karate mid govni na masake de ko bana se tan bari kan ti ko bunu ko bisi obe zini mun te pa ta kabe tiam tongo de te ba wa yise ko bani ya ko bisi na lem dara budel mirla ya tula ko bisi tula ko bata knebri kre man aze kan te ko paka de govni na se kada ga ye fa yelle ya yini min kit gaza yelle anam adam bisa jikanga govni na se kada ri kana kende nge zabne nebnisa hu da adam bisa gaza zuwa mahamana nan kila ampa gum kan zuwa yawa amasuru ntera ligira paso pa yelle la kene min woni ti ba nan papasa ban men ngala gaza kilo pile yiba ligir kan zuwa la bon la govni la twemane ti gunu ziga to on pa sane panga bala hange ba boutique so mangasa wem ti atile ti to fa ligir somma me ya vena to mi bon ti afisa de pliwa la bum son pa mande na yilim pa man do ligidon ko wa ndata ren yella pa gunu zuwa yida posra ya sida yam sho kaben je mbala gora gohnera to amana han to mana la amana wa da pa sa ba ayawa pa hamla na khatar pang ne yunu wiwa ya siti kanu ma de yawa kaw to na sida alabla bum he kenga nimbu de vie moi dam sho kamen ton na ta ban jiwa ton na ya bana ton han to mana bala ton burkina ba memme bo katar yamme ton katar run kan ga jugo yam le tete ne ba tam langam tab toto to yin wulikti ne yel kan ga sura kan nomo ran mawa ya ton sakun tuma habarwa yam gom wala sa ngusa ngu bo pa ha han pa haya yam han dike ti wala burkina ben million tar monte ti be hen ve fana kan fana ngi de ditre yemri ti yi pa be yi be woto no a 10 million aya wana ya goni ra ke hen la ligirwa kanin bu de ke hen la ligirwa ran ma hawa ay la guni gamti ya be me labna ya kan man sa ne shwaya tu bulusi bara haram na mana me ren na le ba le ken ton lo amo balo yela aka nen kangaye ya city tenga ya ton fa un shoman nare ni tenga mebo ni nan kan fa handamba jinda ninga kine taxra ba alampura ba to onta butun la mamda de yer kanwa da ti ham pama kima pama ke ro wansia lida paham ni ba me ni ga rundu wa yam handi wala ga rundu wa hankin ni ba tuma han ya tutu da ninga wa katuen karai ba wana ya kilo pira yibe so ba la pahar ba handa ya bon sa men la pahare ba han pa ko bi sisi mpase ya tira ne ba wa
ni mana mana wana har ma hawa yi shoba ka paggo ne rai a gusi titere ligi da paha bala tere ligi paha ma hawa ni shoba hankali pakawa bala yi kare keri ni ne ngai ni tomato na enche jule ninga kenkeni nga hanto ontaro ma hawa ya tondo nan bange nan man tuto la ninga yi shoba ka paggo ne go ne ka kerbe ha so yi toto ninga yi hendata pama yime dal ma hawa a communication nga min bebe no wa le bam ha mi wa pahe mati bam to shin menga bara yam nem te ba join getam te ya wala campaign wa hando wa ya wa bam ha yulum digida ka to ne sida am pa nama ya ren ma hala rat ma hati tun han dari bu mun ngwa bi wu bilfu an lebse wa ta yo on tweme anka rene ran ma sawa ya to nan kina woto wona kodda to ligide bara kada yamange yella ya wa musu giro han yera yaman ditu yu pita lokol pore isa dig da wana dat tun vi dunin pon woto no ma hawa aka bumbu titun ten to damme pum da me an data yulo ni mbuy da vimi yaman dike bumni wula ka tonne na sa damma katilati ya ni mbuy da menga hansu arjak ni ngen kendai ayo ya wama mi yera services sociaux de base rama radeti la fi wa jige a tunji akor nga jige ha yolse ha yolse tu faut ni faut tout ka wora tu faut ma yikin ton talo to liri be tu pas men type ay pera mo wa lokol me ayo faut ma yikin ton ta ti ni faut ka shwa ti bi tu pas am korongo enke korongo nafa min wa ya dela handa da kwa hankali gonin kabbe tin ba yemre ba larba dam temsa ni bital ligna ni ka put ligir wa gonin ka ben put ni mbuide ligir wa dalle ya mawa mo miram tu fa katar mo ko sir man me be rafa sakado ne tonne bam ne ngawa dal akabe ali ngon toxe akabe le yiti ya woto ya tire ne tondo ti tuntu bana ma mirem ti prion ya ba yulbo na me ti tunti daga ton nan tume anti daga aw mamudu sawro kene mun ga tiam hange tenta sa an kene karji wa yella go ne rapa lui da toy bonam tia ya privé ya ne ba so menga en watte karji wa ko ne abon bon ti libéraliser wa kene mun ngam ti somma me ton me riksa ne yam kanga l'arabe ma kene mun ngam ti hankin ye pokon me ne ba nya be da le gidara ba karji yoron to en wa kinsa ne tengawa kare zuwa da yizo mbe ma ya zina yi ramti yan bawunti kare zin yok bum zakpo to woro kala ma yiba teka wakat fa ya kare zin yok bum kana to ninga kare zin balikiti yok bum nyeso ba zimbe to zabe nyeso ba butela la hambe so zutun kora kare zikun yita yene mita ba kin to da bin liba yitin tirambe butela moda ya antum bioran kede no fo ko ni pinin be me ma to patin zabe ni so ba man am taram tikana wa obnan liberaliser la me obnan ba hala woto ni bon pa ni la zulera fa zangi zulera ya to pam go ne bala nyabda ni mbuida ni bala am to no ma ya wa mama yela payti bam yim puni ni mboda likiti ob yulo ne ba vim ni ba vim ha yulo son se fo men pam buninga c'est comme tu faut pas faut hannan yikin dik fo salaire rapport ki ba te ki utia gaz kilo pila yi wala fo likri ko zakaram ma zo ya tu la kubisi yina ya woro kane yana hana wa ragala woro kane kin ne zin wa kilo kwa bi kilo kubisi fanante tawe mitiga hapalia tu la ko apalia tu la kwa ba pa tu la kubisi nanti da woto fa wa kana sabto bi fo kane ha fo yin bot min bati kino min da gazara man nin mu wil ha bonda voya ta tek mpusga ni fa zule bama ya fo mi ndi fo hanti ta fo ndi do kilo ko be na bi kilo kwana ne woro fa hanti tabe ni gaza ki 20 wa tu la ko na bi ko bonu bi ko so be fo yi fa ya dan da woro ka 20 ya tu la ko ba fo da ndi kan ni mu bila ta tek mpusga ni yamba to yi fa zule isi don taram to o han yolen nim buida amama la gumda koronga yello en tu woro kane karam do tombe primaire ben to bitu fi otu pina bitu tu wana ti bam sakade fama no but for ya son to tia privé to ya bon ligi lab to nge Burkina Faso kane la fa ligi men la rabi pere to nguma la fa yela kane wala ni lab to on pa clinique lam da to kurma
yo da fa liberi li yon passe ni yil mun ngin be zuwa wakat ni menga apa ligire min na way kan kay min la yille ya na wa ni yil yor min tifo rika min riko karin ziwan ni motera teskin yokubu mun nefo ni so botin min ma yi ko man ke ba dan yi ko man ke ba bi fo tin tira gal butin ni nga dikan ni ngoro porta zo apus ne fo ne zakalam donc apa zin se garan demi a libéralisme a patilay bam gadan za to toa kelen za to ne la modo ta ligda boy on yela ligda be subvention la maya abe fon to mana ne ka te ko to ya hala priwa yiti Burkina Faso kane ton nan da gaza tu lo kubisi yomonu wata poro an sigi tiam yasi riyo wa ita siga bam na kelen bahawa wari ligda wa to toa wala wa ita rumwa riwa ban pa yi da wakili yibla rona bai ti wakili yibla ruwa ni randa panan bango ini na tingzawe ting pasaka don zarwa fo yigruno bala ti fo kolma zini za fo volume zawa bala gare ki ton menga ton Afrique tin hatun baton king tola ne fa hawata ya yu munu yelin paka awon to wanza yu munu won to mani yela nimbuda banan kisga soma yu munu hawata ta lewanti pam yu munu a lewazi ma menga zubeda menga ya bin mahati ilebra yu pipi ka ton ndin lo to no donc fo be ha mane fo pas ton iman projet ta yu pi projet fo wanti man projet ta yi wusro la yu pi projet ambare yu munu fo ken yu munu misal vim pour yu munu bela fo ton tin man tay buntira na yile ta kilim panin buida yame o vima fa amba fo yan zulum soba amba fo no o tenga le fo sura teka fo ra o tamba la zindi a projet kan ton pende sakana la bon ndo hay yilamti sur zugunti pende sa bunu manta soma ne to o vitam na mana gratuité la yami men ba to wala tita la hoje tibe magasin na mola nan pusi la baraka la masuru jiro nan ko yame sote ko ta so ti yolan tem sa ne gom zuro la mo mala bi lebonti ni ka fama nda parle yiwe gaza ligida han do to rabin patare amande banale bon tara tuli en sala warada ta yi sababti wo gaye la ko gale le wama bon rela da ngom tilo parce que état aussi subventionné wa ya le ne bala sawi way donc ne ba hawale ban kewi wa optara bom bilfu la bom ning tonante ne pour un fa ya gofne da bala mbe yel pour la tete ne ba mingra da tuhula ko bi obi kwa bala ay kayel pa ya gofne ra nan pas kay sing pa ne barara la yimi ngan ka vigilant wa gofne ra se ka dikin zabane yel kansa bari ya yo nyaka to nyaka adan bisa ti gouverneur pa womne wami mit bum ho yama haye de ko banase ne bo tenti ko so ko bonu nyambe de bum ya wa tuhuri to bo tenti ko tule ko bisi paron dai ya yum kabiteka ti yam gum di kibare ba man enquête nyo ne bam paay ti yer kinga pa sekara mani ti yam bahame mande yam patron yam bo yikin pa ligire yasa mani ba han ko de tule ko banase yam na mana wana o hale ri kirga le ko bi ni ma yam na mana wana yamna para ni ba par tiam tu sakadam bi yele governor mengnenge ni pasaka ateme kanam ne baye le siara moto kam ni le pa he pa ta zuwe bari yin pa mu muninga ya na le nafne mbuida yin de ligninga ligide tele ke école son ligide tele ke lortu yimo ligide le na le ke tenga manare yo tonte sakaninda la ni ba pa ran do non do ko ni rebe na yi lo abon balo we kat no gouverneur sera yik mo romen ti yel kay ta bud bi zabe ni an wum ti gada ko le tout le ko bi ti ma enquête fa tan ko ti ni ti de ba bu del bi ga ba ne ba bu del yibu ra ba ti ta kan de tout le ko bi ta ba mi ko ti ba yi lalle bi o han yi ni la ko za gada prix normal ba fa tum ni ti ni de commerce zi ngeti ya pa ta kala bam te yim pa yi za ba ta consommateur ra pam zuluera papa ka bamye bami ga de bam na za ba kira wa de kira ke de be yin ngilgidi ni ba yuri kidi ni ba yuri sara te bam pogom ne fai ti adam zeta zara bon kenga de ni fai bam ya bam lo de bam sekara za ne wai bam pa ma ne fai sura apa ko kir ko baka akoba ni ba hanti wa kiturin da ba kenya ko baka ndai la ma ne ti manan gang bam yila ni bam droit de bam sekara yi za boy la bam be ntambi la bam be mami obere konta bamba yer kam yer kangai
sa bre ko ta ba bam ten to ten ton ye te buru on paade kare bam yi la bum ninga aye ni mu de sing dara mam yela yamti hayne wakir ko ba ni ba men sing dara lotu aw ni kabe ne ti tiginda gaza te bu paro gum bilifon ko ne sabi hoy ta man kam moto ta kansa aye dina foy do ko ligirim ba fana manan bama ti gaza me bam ne gaza man do man bami ya bam ni so di gaza affaire so di gaza bi gara gas ko hor babala o te mo yikan wen katte yi di gaza kabe ti to bu te na ma do den giligidi ti ne bi alu kan ni ro pusuma nyaga prima han kote ti be o subvention la me ti bamba dem tout yam subvention bénéficie de menga oto ka jeme aw ina pusi la baraka ne ya gom kan zugula nan kin anti ala sane kiba kan an ken ne karin zi wala gaza yela la nan kin ane so ka tore ya sita mamur la gom da sane koronga yele eni amti be o me ko san bebe ne bale bunu gom ti am sange le kol da mo julie san bebe ne absolu ngese bale karin bi se kin sane tabwen se nyubu bale han tere migram ti marse ki wara sma yiba gendarmerie nationale la zeka ko ngun ti a ko bibi se yibu la sin yida karin bi si la binyore la ne tabwen kitam to kenga banti parsa na yoko la van le pabe mun gam tiam sangi se kambe yiba avu ma jem sa yum pila yobe digere yum pila yopo rene ya 5e kamba ta kitam ti yela ti na soko me ngese singam ti awana la bon la twins absane yel kanga inan singa ne amba mahamana na ya watsan to sa kibara lui woto la kire mun gamme ti ya siti kibala pa kiba sanga yella ngare ngasinga sama ya ayaro yam ta kason ken yel kanga ya sida ti yam gom ninga wa pa ne kama karabisa yi bon sa yi baba nyora mi kam ti fada nu wasina me mker poli ha yi ni ndale shiraki ba kitman na wiligi dolo me nga tamwenga a hankin lokol sonwa be shu ya toto la ninga la mahawa ya waranda gom ti luwa kitan kalingri kalingri te bala yam hanan gehe asiba julo wuson sir kodo yam hanan gehe rundo wa yam hanan jinin gehe to ko hanne don ko to mana ne do woto ne ti ya doro sababu ayuba sababu ya kateka yam hande ben lik sura me sala ni yam yata kombon se kayiri yum pisi la zakzaka ti ya kam to jugo lebam ya games ti handa rangi ton me saha wa menga yirin ti fonye ni bi julo ba pon woto ne julo ba ban pam ni rakatotoy la ha wana pam so ba fu migram ti ya ne da mi ya ne ya shinra ya ya la nun kan ya migam ti game se gille fawa migam ti ko mbon se ti fame yo le ya dorga sababu yilun kuroni han to be na wa ma hawa migam ti akale obum ha henkisu to zai henkisu to zai tibwe bala pilote ton handa ton wa boro ton wumta azara atuwe mta zaka yudo doronga yam kala fen kene shira shobai yam hanye yam laqdam bo runu kan no juba ya warma gomtin to dam yilne isabne tabunga yuba kabu le soloye ya bu mu ko hodo wannan gure lebele ka yumu la ko hori ya munto la ko hoda lebele be yuru ba me nyama yiki nyama le pekning gilfa wo we visa na se gilfa wa nyam mi kam tete ji tum yuda lo ko so yuda kanal sa ndi kinkenga ab yuda tema to dam me nemo wa kayo bu mu solo wa mammi ndi da wala makrikane wala garu tiere na me parma a yi pala yi kinken wa yi kinken wa me la kudon wa handam be benwa mun to pera woto na tifu han to nan kin mobile wa la mon bo ko biwa ya so fo ya wanden la folata la ya doro wa bela ma mi de mi wo yob la me wona bi tala ligiti 20 on de ha gila fa to tom abri talba man lugo yubi ya ne to mi ta so amen bulunka ni dan dan ko ta yuwa me ngata ton yen woto ne tikin ta lugo
ara la masa wa asidia juluera on kodo la bangati kawa karam bini ngam yete secondaire ti 6e tan digri wa bal pour la be ayo hala ba kombi bon sa kan bi bon sa woto no wa sem2 ta a sem1 wa bi bange tabi abe bene rama wa runga wa nyam lemen le nieme bala aya nim hayibo ya taba vara woto no shop beme a lemen le bem to bonti ko kayinde to mamati shoba ya wobum ya jo ti minti duni wo men ngil fawa yuma no me unto honlite ton africa ya tum kanga yikne ba kitini blem alger meeting manala milliardaire damba yenye wo gina bisho hati tenga tor shoba shuda tor shoba menga to americain mana wato nyoka ko ma poa yam ye wala gina Conakry président men biga comme na Ousmane Condé ti men nare yele pour woda kam yam ne me ni ba hon ko doro yam menga tada hakika tum la doro la biya ni gina we hadin tar wor se masuko we hati goni na men ti to da min tar tumto abada men bebe jiwe yak bi ko bu mun shoro we a espoir we ngo ni wisro we ngo nim sa fa we da ti to da min we la ana zabde woda kamina yamma ke dan ne wa yammi ni ne buru ka yir wala to luniye ti yamma ka be to to ni to la ningiye la yoga ya rakare ntun ki ni mi pisobe mobile am gena ya la ligre ita ran mawa na kiran da kwa tin to damba to man shuguri ti ya yo la ribninga handi tifo yam yiki tifo hon yam handa ngeti fo katin tum la ninga wa ya yin la fona tonto la mawa yellam bebe yala taban bebe mati tenga to damba bamminga nyudo la me mati ya dolgo ligi la bam dita mati ya ton kama men hambe point halak do menga nyi no mamba no mbamba yam ta solo bana hakari hankari ya ni da ha yam nimti donna me nyogda me rahman no wa katum men wala kyugon wana tem ko wutu buri wala ri berber menga ti zam woto ne ba mire ya ti ba to dam ka turan data zab ni bumba yemre tinga to da mammi bun tin zab ni bumul la ninga bonga ya koma ya abanda tin zab ne wa ya riga ya bonga le tun ki ha woto sira to kalo yok sira yibi so ba tin zab ni bumbu wa yam kimati yam han ke yunga jamsi tinyam datam mana kudeta na mu indike nan kaya yam manam de yam min han jamsi yam zam da pon yam ga pon min ngap to indika yambe tinga to dam han tun shon jabe ni bumul la ninga la woto ne mawa rayu ka man king be yam yu yam yu dawa ni ran ko ne foraye ta yi raka yam han tar woto no na yono tuna yam tin ton banga ninga menga hen kiya sababu ta kiri Burkina Faso wa yam han gani shoban shewa she yela me yam han gani shoban shewa she me yam mi tem sambe ti fo han kene droga gram yete ba han yok fo ni droga gram yene yakubu aw timtime yakubu fo kale to vin dundi kanga men jugu men bararba yemre dan mawa ana ti shisha le pa bene dan ana na tabu goto getul kamambe hambe tutul ninga wa wala ab shodo hankane kana bar tul ka tuyi kon kod men buri aw Mahmoud Sawaro yawa Mahaman to sa abede tabwenga nyuba la ko sura Burkina Faso ka kabum ya bon parler la hankene barabe ma ya han sigir sa ne kamaji wala seyida l'école sa aba ete l'école ya bangar bo bisinga ya pam zo songo fo bine yine be yo la ha ya belabna tunu bene an ko ne kamati wala brayelle sikarabe mi yam taso ya sita sikarabe mi la mama yiti bene tenga to da mai yiso ba sidia la nan bene zakso mi aw yam tar blum no ya fo me han do biga min to ratalam der fa nan kada bi son la foling is jefu biga no kenra pa ti yaman gis senken biga yumona yumpila wana fo biga ka tara na yud doa wat fo zakon fo gami donc fo jetay tiamé ngana nikame ti wakat ni menga renin be zakson
zakso menga sakam ti kam tu tin tin min ti biga kenna a ligra tiedo sindim no la get yamba wonti bobo nka kwose ni dan waya to biga tirambe mako papa man parla absolument le nouveau ya nan tabe bala ya fo tabe ha nyu fo yo pour fo kana ba fo gi miti biga yu droga franki hem la fo sa lo ya ton zakso sakalo menga na din ne fa nan gesuma nan gara biga la fo yo ndikan kin ekolo papa min ngata ekolo ya yiti kala sana ne le ngwe bi kalam do ton bi kala ton wala bi kala ten sagla bi kala ten mana fo ntawa fo mi lako kala o sibra na sala il fo kala mo de ninga anti fo me mano leso waro la fo yinlo en ka tun zeme ka tun ti ba bu da kamano anti yo yiba fa ma menga yelam ti abkala sana men wan ko to osma hawa banda wa ngi ham minti de dizininga apasoma ana sama kala biza ta na sama bioda donc ulanti bene tonanana hapale doro zabra yin tiang pa be mpatal zule konwe apa sa me need tiam yiketi sa ni doro yam tengawe izin beto ko so no koda tinne bi yitu ko rokane kinga to kuda be ne wakane an wadanta ko me panyin le yitin kinde ya ton frontière da mala tun kin kane o ben kin rami o pion na police da ma pion na douane da ba en kin kane wasi nga ko so tinye so wani ma famille ton tenga buni na san ton tenga ya declare ma wayi tuna zaba kilo masulu gila goma la kan tuna zaba kilo to mara si declare lu teka ba pale ko kilo kay dik sebla wala ndegalo ni ba be yinga ko dawa o paradon zaba newa ko wa wayi gina katal ita panga ya 100 fanti ko kilo pa ita fa anda yunde fa ko sa hambe fo ko so han ta nyofo yenin na bam fo kan le bana bude ne ba ko sa ya ambe wala ne wa handa dawa an pa yan nda la wona an pa kinki kan nda lo ti de ke yan ti e to me ki en bet yam ti yo kan ti pa yi bi wana yi wa ni la la me la mi yo kan ti pa yam yo kan pa yam taran wa ti sala se do se la impi ko se bo han pa ba ho ti après ti be henge si paling nirba yo la mam yela ton tazininga ton tarago nela ton tara ting to da papa nzimene ne Burkina Faso baba yi Afrika ne fa gara biga ne fa tun biga jefu biga to ya toto kama na dik ton kwa mamba ne niblinga zarab ton tinga bamenga paton zamen yo ton law na zar hapa mapa mahali sema ge bi tun ye ligrinda droya yiri ta bai zakai fo yigi di biyo ndat ni ke ko de patal pisi na ko fo ti adoro fo bon na yu eti an din ti kala yu doro wa fa ga din ti fo mi doro la doro ligi di wana ale nya fo bana wana yenti ke ngan ti randa fo be 5e po nyeta ligi de yenti randa doro mi di patum la hata wa randa fo zo inke mi di patum ne mi ti ya zakwa da fo yit ni ligi da bu yiki bureau to yak tuli bi yak wana ko atali ran ken école yam pa ma ni digde bi bi ral ligde ta tien dikke ti yakan dat ken yam mbaare ma go ba si shawa yil bi abo ligde wana yin ke makri mo james mi to groupe ta benezi fora ni ba fatoro man bla boy ti o yikbe no wa ya tal tabun tutulu o tezininga fo ha yikin time si bi bene itia mana kabuni ti fotan ya men gumnen tusa foten singana makoyo pore donc yanti ton zinsa ton kalital nyagar mi to balta ton tik buninga an zabne yil bamaye ti fan na mi tet fa gara biga fotan ti taw bi fo biga mi sia tala antipam la kara ning bigin tuni yena tala tun ke bene turta yalsa turunta yalsa fotan la men kede ba fo ya tala biga fo ba wanda with zalmen kwe dar fa han yi tan wi buru de motere watanga ya la motere ay am jaye be kayra yi motere tale da su ko jugu le ban de mani zora baram ti nyai singra wotoni bilbil fa ye na tum to zonda do bilbil hote a fo meri ma no to no
watin libra yel bala wa we bir mi ko wa tala kwam da bana yon tipa akara kwamba to obli kalam da ta akinga na sa teng la tumna timana désintoxication la tumna timana bola ti ya tona tal sabala ton kwama namede lambila nerfa gada biga Masuru jiro nyame taso la yira bola tun ko wala yam si ton zapsan ne yelwen kurkanga Duro parlons là on côté ay bam zabra ne so ne yum ka beta ke pora la bar yum ka beta ka asembe zar ma zab ne drog nyurba bam la yigit ne montaya ya tum ta zabat ne ba bade la mikam te drog me dine ring zaba zaka so am sambi sangoma ya baramba ya drog nyurba pa kambai mi di fasan zak saba nyur siga nananda fo yingam patente la sigare mbol bi kirgam pe wata te sigare ko fo he pipi duro fo li biga nayu biga na zama sigare nyugo yire ngi bumin kisi fo nan yi ndig bi kida kam patente kene fo dire wante la sigare ko dem biga te la sigare fo kisa ganyu yi saba kazan ngari nga duro nyuda ni ya ba muni zo wil kamba duro ganyu tututu Dro me yilla lebin bang yam sambi zango made ay moyen yelle fantira with million yella zak ko bi de kin e kolon la ya ko gir ko na ko be ve fa bi ga lo ling foye bi ha yi zak mbada kir pisi kin de kolle samba ko na saba na sambiga sai ne fo men na ediko biga moderninga biga bade do nyude ton éducation et ça pas tondo ton ne kiti biga me orienta biga ni tira ka vuima pour ya ton ndege ne san biga zaka pour watiri kan yisi ndike soda bi puliramba men ton on sabe tiama de ke puliramba bi soda home mi kede me nyure ba me na zaba wana yama anti yok neta pa nyure ti yami on yok ampa le yize ba ta lo ontere ti am pale kan dikana kende e kene yam de do a shena bidiri ni yala paten wan droge ya niri ya rakaro am sambi jan to ya niri ya ni ndo ya niri mi tenga neba mi de fa nyoko runa na yibio e za bande wan droge ten point ni za bande wan droge ten point yama invite na nya dro korba yam mi kam te nindaro kenga meng mi bikiri ni zabra so msinga be zabra singa be yama nge dro na kenda asan sing tek fa e wilga me pakai kemza fa tala zulo isi la han vai wadi mi kam te nimbere be point kama yin taro de han vai sa obna mi kam nindaro be point la ba ni ke te kare van ten yoy yama ne ba fa le ba te blo koy kare nyaw menga bam nyoka wala msambi ga ngoma mama bam kamba yiba nyoka ya boy man to paten va tiya shenna pa kamba la sara wili ton lo o sara wili bam sigi dro kan ko de ne ba ndade o bi araba la to wat ne ba la ton ndata kai pa kamba we yam nyok ino sala man de pare ya ba kamba ya yam ba le nyu po la la yela ana wat ne bam han bari yudi ale tigri ni la tori gidi yuda an ket wat ne wana wat ne be ta gidi yudu ben kar kan ba zin so dina tol menga e to irresponsable damba e bang te kamba ton to e di kamba ne fa la ko biga mba ne vuiga to éduquer fando biga na mba vuiga te vuiga éduque bibala do yuru balam pit fo zaka boto wala kasem he en nanti ba salu na so ne kibare yemre rene yawa nan ko ni ka fa sore ta ko ta so yemre mate ro kenganti ba ne so saka rene ya hanke ne kibale ne fa gil so wuma suman ture ren bam da ya politique ne da syndicat wa me ya ne han to ma wuzo rene tange se mun gam tiasi da marse chuwa rason pisi la nule nin kan so ba kenganti man kalam rene
ya bumsi ya ko ngoron ko Burkina Faso fa gilli nan ko yam sore Mahamad ya waran to ha ya second point ni ka fa ko ya ta so keni nin kan alora triol changati ya la runa sonsa ya sida ti ya wa mu mahmi ti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yi wonnen le ba wonnen ti dam ti ngom nin yela yar baba sanda yaba ni me he jindi politique pour yi gandoro la totika yini politique pour wakana bibeda pour me solution me abre ngandamba be ne yo watonkin syndicalisme halin watonna to ndugulu sulti ya bonti lipade ti la pene parti politique ni bonti PAI vima pour me c'est pas ma lingre ou so nyo terre sa hala ninga bala baru me ngab to mana nor ka terre révolution sasa hata waton tare wana to DPAI wa 2002 wa pam député ramba waton Cheikh Bam menga yam to nambo tenga nam la nir famille nera ta aya ne pa solo da ayeli anta harbu la agom pa solo de no mayamba pa no miyamba yakapaka Asuman Touré dalena ko wanna te una gubso ambassé una yafa junu framba ti anbi fa ya woto no bada kuntim gilla fa wa ya fo tombati inshallah won sa lo pot ha wonan to siram so babala bibi kalam to sira même pas mon nam yarla ni banam pidi yirbal Mamoudou Sawaro ko buzure ta hadam ti ya mama yela bon kuma ma no to se yad bon wenti gan bane la menam gun ambassa han pare ni sala yin fo ha ya journaliste fo han sira fo menga watamba ha kesona mala fo zin kilada to tala gombe da meeting a yel wusko tamtin zuni wa assurance hawenga bam yiwa pipi kadre Burkina Faso kane obzinda be halantum halti asoma bam tagaram ti politika wenga me qatar fo nan tazini ngoma youtube pabange syndicaliste wenga me obzinda be ne obtuma soma donc tagaram ti Burkina Faso runo wa yabda biga sidi bikoy men tekka parce que ni sala wa kinti a twingisa nini hunta tora fa twingi hani ndaga zugun tora tagade mtairam ti vimpa yiro tuni Masuru juro namba saniyamba c'était sambisa go mama ya ton Burkina Faso le pam so samsu so tuni syndicaliste kenga ba dunia voilà arbi men wata me fana wa lo menyinga parce que nyima wan tuma tumninga en kotenga antuma kotenga azaba me neit ne ba yitiraka azaba me neit ne ba poetismsi azaba me neit ba wa kisi azaba me neit ba wa tum de be bo zikanga zu la kelim ba halwa ri ka retraité kelim be zabala pour me halwa tara hama wale man parti politique les tum politique pour me watinara na man kalam nunda dini Burkina Faso be sous 100 points la when la tienga fanyinga la Burkina Bemba fanyinga il pas tende Burkina Bemba fa pose comme pose et la tonne me kota me to nam tiafa la yorsa ta la rera azisongo ren ya yamdo sa zugula nan kenganti ala sane rumba swasaka en nan puse faji baraka nan ngam tinya mara gomna yuri ya masuru giro yam go masule ngap sombonti empress ka yuri nga mouvement pluriel sura comme avant nan puse baraka en nan pusa Mamoudou Sawaro me baraka be kiba kita aptuma nore ya Optima FM en nanti ba hanid mabitara mahamana na bam sula yuri ya mouvement so en sérieux yama TV get ba pa ikela songo zugo ngona ko ndare